Borovnica je listopadni grm prosječne visine od 20 do 50 cm. Raširena je u borovim, smrekovim i bukovim šumama. Cvjeta u 5. i 6. mjesecu, a sazrijeva sredinom ljeta. Njen plod je okrugla bobica promjera 5 do 10 mm. Tamno plave je boje, kožastog ovoja i kiselkasto slatkog je okusa. Ona sadrži organske kiseline, mineralne tvari, tanin i boju. U ovom videu pokazati ćemo način sadnje i ispričati nešto o uzgoju ovog veoma traženog voća. Za uzgoj borovnice potrebno je kiselo tlo sa pH vrijednosti od 4 do 5,2. Upravo iz tog razloga najčešće se uzgaja u izoliranim uslovima, odvojeno od tla, u posebnom supstratu koji je kiselog pH faktora. Također se može saditi i u tlo, ali bitno je da se prethodno doda kiseli humus. Za sadnju se često koriste vreće u koje ćemo pomiješati nekoliko elemenata. Bitan element u supstratu su kokosova vlakna koja ćemo potopiti u vodu, nakon čega će se volumen povećati. Kokosova vlakna u supstratu će omogućavati zadržavanje vode, što je jako bitno kod sadnje u vrećama. Nakon što smo pripremili kokosova vlakna, pomiješati ćemo ih sa supstratom za borovnice koji smo nabavili u firmi Berry Project. Oni su zastupnici i uvoznici za razno jagodičasto i bobičasto voće. Također kod njih se može naći i oprema za uzgoj biljaka, razna hranjiva i preparati. Za uzgoj borovnice se mora koristiti posebni supstrat namijenjen za borovnicu. Pored supstrata u koji ćemo dodati kokosova vlakna, dodati ćemo i perlit koji je jako bitan za ovakav način uzgoja biljaka. Naime, riječ je o prirodnom materijalu koji se u sirovom obliku nalazi u prirodi kao vulkanska stijena. Ona se u procesu prerade izlaže visokim temperaturama, gdje dolazi do širenja perlita koji povećava svoju zapreminu čak i do 40 puta. Na ovaj način nastaju granule male specifične težine, spužvaste i porozne strukture. Njegova funkcija je akumuliranje vlage iz tla, a u situacijama kada vlage fali u tlu, on je vraća nazad. Sve tri komponente ćemo dobro izmiješati i supstrat je spreman za sadnju. Supstrat se može izmiješati u većim posudama, a možete sve pomiješati i na PVC foliji. Za sadnju 10 borovnica pripremiti ćemo 500 litara supstrata, jer su vreće zapremine oko 50 litara. Kokosova vlakna su oko 70 litara zapremine, supstrat je u 2 pakiranja po 250 litara, a perlit oko 100. Nakon miješanja pristupamo punjenju vreća sa supstratom. Ovisno o veličini sadnica, vreće možemo napuniti do vrha, a možemo supstrat dodavati i naknadno. Pored supstrata koji možemo kupiti u agrotrgovini, možemo koristiti i supstrat koji možemo naći u borovoj šumi. Takav supstrat sadrži borove iglice, što ga čini dosta kiselim, pa je pogodan za uzgoj borovnica. Kontejnerske sadnice ćemo sada staviti u sredinu vreće i dodati još supstrata oko njih.
Ukoliko nemate dovoljno supstrata, možete u prvoj godini dodati manju količinu, a u narednim godinama dodavati supstrat po potrebi. Kod sadnje borovnice u tlo treba obratiti pažnju na vlažnost same parcele. Nije poželjno da se borovnica sadi u tlo u kojem je vlaga obilna. Sadnju je najbolje raditi krajem jeseni, a ako se radi o kontejnerskim sadnicama, vrijeme sadnje nije bitno. Borovnica voli sunčane i svijetle položaje, iako ne i direktno sunce, i bilo bi dobro da je mjesto prozračno. Potrebno joj je i dosta prostora, jer pojedine sorte mogu narasti po nekoliko metara u vis i u širinu. Sam razmak između sadnica treba biti oko 1,5 metar. Ovakav način sadnje ima prednosti, a najbitnije su idealan pH faktor, tlo dobro drenirano, što znači da ne zadržava višak vlage. Ipak, tu moramo pripaziti na navodnjavanje, jer ovakvi sistemi lako gube vlagu, pa ćemo morati da ju dodajemo. Borovnica je otporna na zimu i može podnijeti temperature čak do -25 stepeni. Ne samo da može podnijeti, nego joj je i neophodno da određeno vrijeme provede na temperaturi nižoj od 7 stepeni, kako bi se biološki procesi i cvatnja normalno odvijali. Smetaju joj i temperature iznad 30 stepeni i ako ju sadite u toplijim krajevima, potrebno joj je osigurati hlad barem jednim dijelom tokom dana. Kao što ne voli sušu, tako ne podnosi dobro niti obilne kiše. U tim periodima sklonija je razvijanju bolesti. Ova biljka veoma voli svjetlo, ali podnosi i laganu sjenu, pogotovo u područjima gdje je ljeti sunce prejako. Međutim, ako do nje ne dopire dovoljno svjetlosti, kao recimo ako se sadi među visokim biljkama, njen urod će biti slabiji ili čak nikakav, jer se plod neće moći dobro formirati. Prihranjivanje borovnica se vrši prema potrebi i stanju biljaka. Obično se prihranjuje 2 puta godišnje i pritom treba paziti da se ne promijeni pH tla, što bi joj moglo jako naštetiti. Najbolje je gnojiti organskim i mineralnim gnojivima. O borovnicama se najpotrebnije brinuti u prvoj godini nakon sađenja, kad ju je, između ostalog, potrebno mnogo okopavati i plijeviti korov oko nje. Također je važno pravilno zalijevanje i zaštita od bolesti i štetnika. Primjena herbicida na borovnice nije preporučljiva, osim u slučaju kada nemate druge solucije. Budući da se plodovi pojavljuju na 2-godišnjim ili 3-godišnjim odrvenjelim izancima, ne treba orezivati dok biljka ne počne davati plodove. Nakon toga treba odrezati sve mrtve ili slabe odrvenjele izdanke, a zatim potkratiti na 1/3 one najstarije. Borovnica je ljekovita biljka sa ukusnim plodovima te ima svoju primjenu i u kulinarstvu, a i u medicini. Njeni plodovi su bogati željezom i raznim vitaminima.
Nakon sadnje, biljke ćemo zaliti hranjivom Vital Power Fos, koji će ubrzati razvoj korijenovog sistema i obogatiti supstrat humusom. Ovo organomineralno gnojivo može se primjenjivati u početnom stadiju, nakon sadnje, zalijevanjem ili folijarno. Pored razvoja same biljke, ovo hranjivo povećava otpornost na stresne situacije poput prevelike temperature ili sušnog razdoblja. Na 10 litara vode dodaje se količina od 30 ml hranjiva. Ovo hranjivo daje odlične rezultate i kod uzgoja maline, jagode, kao i kod drugog voća, a i u ratarskoj proizvodnji se pokazalo jako učinkovito. A za kraj vas pozivamo da zapratite naš kanal i pratite daljnji razvoj naših biljaka. U narednim videima ćemo pokazati sve tretmane i program prihrane za različito voće i povrće. Hvala što nas pratite, što ostavljate komentare, postavljate pitanja i naravno aktivno sudjelujete u našem kanalu. Uskoro se vidimo sa novim videom.